Ijazah hadiahnya, kalau kita katakan hadiah, kalau di Arab Tsanawiyah, yaitu 2 kali. Yang pertama dapatkan di Lebanon tahun 1987, yang kedua dapatkan di Suriah tahun 1992. Thumma hasala ala syahadatil diplom bakalaureus syariah min al-Jami'ah al-Islamiyah fi Ukraina. Fi Ukraina. Mendapatkan gelar S1 ya dalam bidang syariah ya di salah satu universitas Islam yang ada di Ukraina. Kemudian hasal ala syahadatul magister bidratul jayyid jiddan fi dirasah islamiyah li syu'bat usuluddin wal hadis ulumih min al-Jami'ah al-Alamiyah Lubnaniyah. Kemudian dapatkan ya ijazah magisternya itu di Universitas Internasional Lebanon. Kemudian hasal aidan ala jaizatul dirasah islamiyah fi Jami' al-Azhar Syarif. Jadi beliau adalah seorang akademisi yang telah mendapatkan syahadah yang sangat luar biasa dari perguruan tinggi yang terkenal. Di antaranya adalah dari Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau mendapatkan gelar doktornya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hayyakumullah, barakallahu fikum. Kita sangat bangga sekali bisa duduk bersama beliau pada hari ini untuk mendengarkan dan juga untuk berdiskusi, yang mana tema akan kita angkat pada hari ini adalah problematika umat Islam di era digital, musykilatul umat Islamiyah fi asr rahmi. Ikhtisar al-waqt, untuk meringkaskan waktu. نتيح الفرصة الغالية الثمينة إلى حضرة الشيخ إلقاء المحاضرة القيمة، ثم بعد ذلك يليها المناقشة ونتساءل ونقدم أسئلة حضرة الشيخ ونستفيد منه استفادة كثيرة من علومه العميقة ومن ثقافته الواسعة وأيضا من المعرفة الكثيرة. نستفيد منه إن شاء الله بإذن الله تعالى. إلى حضرة الشيخ فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا، ونسأله تعالى أن يسدد خطواتنا وأن يكرمنا بالإخلاص. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi yang sebelumnya, mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, dan kemudian sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang saleh yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan kelapangan di dalam dada kita, disatukan hati kita, dijauhkan kita dari godaan syaitan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan yang lurus, dan kita pun juga ikhlas kepada Allah taala dalam mengikuti mudah-mudahan ini. أما بعد، يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
عملا بهذه الآية الكريمة أتوجه في أول كلمتي بالشكر الجزيل إلى اللجنة المنظمة لهذا المجلس، إلى مجلس العلماء الإندونيسي في ريو، وإلى مكتب حاكم ومحافظ ريو، وإلى كذلك مكتب البنك، وإلى كل من شارك من رؤساء الجمعيات ورؤساء المعاهد، وإلى كل من حضر. Pertama-tama beliau membacakan ayat suci Al-Quran yang artinya, dan tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan hendaklah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Atas dasar ayat inilah kemudian beliau mengucapkan terima kasih semuanya, terutama kepada panitia yang telah mengadakan acara ini, kepada MUI Provinsi Riau, kepada Bank Riau Kepri Syariah, dan kepada segenap para tamu undangan, para masyayikh, para pimpinan pesantren, para hadirin, dan tak lupa beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau serta jajarannya, kepada anggota Dewan, kepada segenap Pemda Riau, dan semua yang mensukseskan acara ini. لقد صدق وأحسن من أسمى هذا المجلس، مجلس المذاكرة والتشاور نحو أمر مهم، وهذا الأمر يعني مشاكله في بلاد المسلمين وفي بلاد الاغتراب. Telah benar dan memang ini sesuai dengan namanya. Namanya adalah mudzakarah, artinya kita bersama-sama musyawarah, berdiskusi tentang masalah-masalah yang sekarang ini memang kita hadapi, dan memang banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam hal ini yang harus kita selesaikan. وهذا الأمر الإنترنت صار أمرا واقعا. Masalah internet adalah satu kenyataan yang kita hadapi. بكل وسائله. Dengan semua media-media yang ada. وصار يعمل به الصغير قبل الكبير. Bahkan anak-anak kita lebih dahulu menguasai internet daripada yang sudah tua. حتى صار من يريد الفتوى الشرعية يسأل جوجل فيسميه شيخ جوجل أو مفتي جوجل. Sampai yang ingin mendapatkan fatwa syar'i bertanya kepada Google, makanya kemudian ada istilah kita kan, Syekh Google atau Mufti Google. هذا أمر لا بد للمفتي والعلماء الصادقين أن يلجوا هذا الباب بكل وسائله. Perkara ini menjadi keharusan bagi kita, para mufti, para masyayikh, para ulama, untuk bisa mendalami media-media massa yang ada sekarang ini. لا ينبغي من العالم والمفتي والمؤسسات الدينية الرسمية أن تهمل هذا الباب. Tidak boleh kita melupakan dan melalaikan perkara-perkara ini, terutama media-media yang sudah digandrungi oleh masyarakat kita. الدخول فيه يكون بحكمة. Tapi kita mendalami media-media ini harus dengan bijaksana. لأنه سيف ذو حدين. Karena media-media sosial itu bagaikan pedang yang punya dua ujung. إن لم نحسن استعماله سيجرح الآخرين ويقتل الآخرين ويؤذي الآخرين. Jika kita tidak pandai-pandai menggunakannya, maka bisa membahayakan kepada yang lainnya. Bisa ada permusuhan di antara kita dengan yang lainnya. وبسبب إغفال بعض المشايخ عن الدخول في هذا الباب صاروا هم في واد والشباب في واد آخر.
Karena sebab di antara para ulama kita yang sama sekali tidak mendalami masalah ini, maka kemudian ada terjadi dua kubu. Kita di satu kubu, sedangkan anak-anak kita di kubu yang lainnya. بداية هذا الإنترنت كانت في التسعينيات وبدأوا في بلاد الاغتراب ثم دخلوا إلى بلاد المسلمين. Era digital ini dimulai pada tahun 90-an yang tadinya berada di negara-negara Eropa, kemudian masuk ke negara-negara kita ini. والمؤسسات الرسمية الدينية بدأت في الولوج والدخول إلى هذا الباب بكل وسائله، الفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام والتليجرام تيك توك. Instansi-instansi resmi baik di pemerintahan ataupun non pemerintahan mulai memasuki media-media massal ini, media-media sosial ini, baik itu melalui YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, bahkan TikTok. Itu sudah mulai mereka mengetahui dan merasakan adanya manfaat di media-media sosial tersebut. حتى صار كذلك البيع والشراء وكذا وكل الأمور دخلت في هذا البلد. Bahkan kemudian transaksi jual beli pun tidak luput dari digital. حتى صار الواحد إذا دخل من بيته يصور على التيك توك، إذا دخل إلى بيته يصور على التيك توك، طلع في الطاولة يصور في التيك توك. Sampai kemudian beberapa di antara kita ketika keluar dari rumahnya bikin TikTok, masuk rumahnya bikin TikTok, masuk pesawat juga bikin TikTok. حتى صرت تعرف أسرار البيوت من الإنترنت. Bahkan kemudian kita mengetahui rahasia-rahasia yang ada di satu rumah melalui apa? TikTok. وزادت الحاجة إلى هذه الوسائل، وسائل الإنترنت عند ظهور فيروس كورونا. Bahkan kemudian mulai semakin berkembang media-media sosial ini ketika masa-masa corona. فصار الناس يتداولون المقابلات ويسألون الأسئلة ويبيعون ويشترون وما شابه ذلك عبر الإنترنت. Maka ketika kita di era pandemi kemarin lebih banyak kemudian melakukan semacam seminar ataupun kajian-kajian melalui online. Bahkan kemudian jual beli pun ketika itu lebih marak lewat online. واستغل المتطرفون هذه الوسائل لإفساد أفكار الشباب. Tapi yang menjadi satu hal yang menjadi permasalahan kita, orang-orang yang punya paham radikal pun juga memanfaatkan media-media ini untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran anak-anak muda kita. في أستراليا عندنا في دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى دخلنا إلى هذه الوسائل بكل طرقها. Kami di Australia di Darul Fatwa, satu lembaga tertinggi dalam bidang keagamaan yang diakui oleh negara Australia, kami memanfaatkan media-media sosial ini dengan semua fasilitas yang ada لنشر المفاهيم الصحيحة المعتدلة untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman yang moderat yang sesuai dengan syariat Islam, ولحماية البلد والمجتمع untuk menjaga negara dan masyarakat, ولحماية أفكار الشباب من التطرف dan untuk menjaga pemikiran-pemikiran anak-anak muda kita dari pengaruh-pengaruh pemikiran radikal, ekstrim, dan teroris. حتى الدروس الدينية وقراءة القرآن والفتاوى الدينية وما شابه ذلك من الاستشارات كانت عبر وسائل الإنترنت. Bahkan kemudian kajian-kajian kita, kajian-kajian keagamaan, kemudian baca Al-Quran, kemudian juga fatwa-fatwa yang kami keluarkan pun juga bisa melalui media-media online. واستفاد كثيرا وهم الذين يسكنون بعيدون عن المؤسسة الدينية الرسمية، بعيدون عن المسجد، بعيدون عن المدرسة، استفادوا من هذا الإنترنت. Dengan demikian,
anggota-anggota kita, simpatisan kita, jamaah kita yang jauh dari yayasan bisa memanfaatkan media-media ini, bisa mengikuti kajian-kajian kita melalui online. واستفادت النساء كثيرا من هذه الوسائل بسبب بعدهن عن مخالطة المفتي أو المسجد، فكنا يسألنا عبر هذه الوسائل. Juga anggota-anggota kita yang perempuan pun juga bisa memanfaatkan media-media online ini mereka untuk belajar, bertanya kepada mufti, karena mereka terkadang jauh rumahnya untuk bisa kemudian bertemu langsung dengan mufti. Maka media-media online ini menjadi wasilah mereka, perantara mereka untuk bertanya langsung kepada mufti. المسلمون الذين يعيشون في بلاد الاغتراب استفادوا كثيرا بالتعاون والمشاورة والاستفتاء مع المفتي الصادقين في بلاد المسلمين. Bahkan kemudian saudara-saudara kita yang muslim yang berada di negara-negara Eropa, di negara-negara yang kita minoritas di sana, mereka bisa langsung mengikuti kajian-kajian para mufti yang benar-benar alim dengan melalui media-media online, bertanya langsung kepada mufti-mufti tersebut. الذي ينبغي من المفتي الصادقين ودور الإفتاء المعتدلة في العالم الإسلامي أن تلج هذا الباب وأن تنشر عبره المفاهيم الصحيحة المعتدلة. Maka diharuskan kepada para mufti, komisi-komisi fatwa yang ada di negara-negara muslim untuk kemudian mendalami, mengarungi media-media sosial ini untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang benar kepada masyarakat kita. وأن تختار المواد الدينية العلمية النافعة التي يحتاجها شباب المسلمين. Dan kita harus pandai-pandai memilih materi-materi yang bermanfaat, materi-materi agama yang bermanfaat untuk masyarakat kita. وفيها حماية البلد وأفكار الشباب. Dengan begitu kita bisa menjaga pemikiran-pemikiran masyarakat dan anak-anak kita. لا ينبغي أن نهمل هذا الباب. Kita tidak boleh melupakan dan melalaikan masalah ini. لكنه ليس هو الأصل. Tapi sesungguhnya itu bukan yang menjadi dasar. هذا الإنترنت لا يغني عن مصاحبة الصالحين. Media-media sosial seperti internet ini tidak kemudian mengesampingkan kita belajar langsung kepada orang-orang yang alim. لا يغني عن تهذيب النفوس بحضور مجالس العلم حضوريا بالتلقي مشافهة وسماعا من الثقات. Media-media sosial tersebut tidak bisa mewakili secara langsung ketika kita bisa langsung datang kepada seorang syekh, kepada seorang mursyid, kepada seorang ulama, belajar langsung musyafahah dari mulut ke mulut, talaqi langsung berhadapan-hadapan dengan beliau. الإنترنت لا يغني عن بركة الصالحين. Internet tidak bisa mewakili keberkahan orang-orang yang soleh. لكنه وسيلة مهمة إلى هذا. Tapi internet adalah satu perantara, satu media bagi kita yang kita bisa memanfaatkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin menyebarkan ilmu agama. وأن نعطي المعلومات النافعة التي يحتاجها الشباب للتمسك بالدين. Dan kita berikan di dalam internet, kita sebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mereka butuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. ورد الشبهات على الملاحدة وأعوانهم. Dan kita sebutkan bantahan kepada orang-orang ateis, kepada mereka-mereka yang tidak beragama ataupun yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang benar. ورد الشبهات على الفرق المنحرفة المتطرفة. Dan juga kita berikan bantahan kepada kelompok-kelompok yang radikal, yang ekstrim, yang teroris. نعطي بعض الأمثلة مما يحتاجه الشباب في هذه الأيام فيما يتعلق بأصول العقيدة، بأصول الدين. Kita mungkin bisa memberikan beberapa contoh tentang hal-hal yang penting di dalam masalah akidah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. مثلا في معاهد أهل السنة والجماعة في إندونيسيا، ماليزيا، الأزهر، الزيتونة في تونس، القرويين في المغرب،
وسائر معاهد أهل السنة والجماعة يعلمون صفات 20. Contohnya, kita di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia, di Malaysia, bahkan kemudian itu juga diajarkan di Al-Azhar, di Mesir, di Zaitunah, di Tunisia, di Jami'ah Marawi di Maroko, itu diajarkan kepada anak-anak kecil di sana, dan di sini pun juga diajarkan tentang sifat 20. Kamu tahu sifat 20? Tahu? Kamu yakin? فهذه الصفات تدرس في هذه المعاهد، فينبغي أن ندرسها لكن بأسلوب جديد، بشرح مبسط مع ذكر الأدلة عليه. Jadi sifat 20 ini memang sudah dulu diajarkan oleh guru-guru kita di pesantren-pesantren kita. Tapi mungkin kita pun juga sekarang tetap bisa mengajarkan tentang materi-materi sifat 20 ini ya, melalui media sosial dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang bagus, disertai dengan dalil-dalilnya secara ringkas. عبارات سهلة مؤيدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. Dengan perkataan-perkataan atau penjelasan-penjelasan yang ringkas yang disertai dengan dalil Al-Qur'annya. أول مرة دخلت إلى إندونيسيا في عام 1996. Pertama kali saya datang ke Indonesia di tahun 1996 إلى جاكرتا. ke Jakarta ketika itu. فالتقيت ببعض المشايخ عندهم رابطة المعاهد. Saya ketika itu bertemu dengan beberapa pengurus RMI, Rabitatul Ma'ahid Islamiyah. فأخذني من معهد إلى معهد وأراني بعض الكتب في العقيدة السنية. Saya ketika itu dibawa oleh para pengurus RMI pusat ke beberapa pesantren, dari satu pesantren ke pesantren, dari satu pesantren ke pesantren, dan saya ditunjukkan beberapa kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren tersebut dalam masalah akidah. وصحيفة باللغة العربية وصحيفة باللغة الإنجليزية. Ada beberapa pesantren yang mengajarkan anak santrinya kitab-kitab yang dalam satu lembar bahasa Arab, satu lembar lagi bahasa Indonesia. مكتوب الوجود، الوحدانية، القدم، البقاء، قيامه بنفسه، ويشرح الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان لا يجري عليه الزمان. Ya, tertulis di situ kita di dalam kitab tersebut sifat 20, mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil awadith sampai yang lainnya. Ada terjemahannya ringkas. Ya, terjemahan dan penjelasannya ringkas. Allah ada tanpa tempat, Allah tidak membutuhkan kepada tempat, Allah ada tidak dilalui oleh waktu dan yang lainnya. فأنا سألت ما اسم صاحب الكتاب. Kemudian beliau bertanya, siapakah pengarang kitab ini? قال اسمه الشيخ محمد جسر الطرابلسي من لبنان. Pengarangnya adalah Syekh Muhammad Jisr At-Tarabulsi, itu dari Lebanon. اسم الكتاب الحصون الحميدية. Kitabnya judulnya Al-Husun Al-Hamidiyah. وهذا كان من زمان قبل 70 سنة في لبنان. Beliau pengarang ini sudah lama meninggal, kira-kira sudah 70 tahun yang lalu. فقلت الحمد لله على هذه النعمة. Beliau mengatakan alhamdulillah kita disatukan dalam kenikmatan dengan akidah yang benar. ومرة كنت في مجلس يحضره بعض المشايخ وبعض التجار، فتكلمت معهم عن السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. Dan suatu ketika saya pun diundang di satu majelis, hadir para kiai, para masyayikh, juga ada beberapa para pedagang ketika itu. Beliau kemudian bercerita tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi وكيف حرر بيت المقدس. Dan bagaimana ceritanya beliau bisa membebaskan Baitul Maqdis di Palestina. والسلطان صلاح الدين الأيوبي كان سنيا أشعريا في العقيدة شافعي المذهب. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini seorang
sultan yang sunni, penguasa yang akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Sama-sama. وكيف استطاع أن يحرر بيت المقدس؟ Bagaimana beliau bisa menguasai Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman tentara salib? عمل كما عمل الأنبياء عليهم السلام في نشر العقيدة أولا. Beliau melakukan apa yang pernah dilakukan oleh para nabi sebelumnya, ya, para nabi-nabi. Ya. Para nabi menyebarkan akidah sebelum menyebarkan masalah-masalah yang lainnya. الآن لو أحد الرؤساء قال تعالوا معنا إلى أن نحرر القدس، كم واحد يذهب معه؟ Kalau sekarang kita mengatakan kepada para pemimpin negara-negara muslim, ayo sama-sama kita membebaskan Kudus, Baitul Maqdis, Palestina. Paling yang berangkat hanya beberapa gitu kan. 100,000. Apakah kemudian berangkat 100.000 orang? في الطريق يصيرون 20,000. Nanti di tengah perjalanan banyak yang mengundurkan diri, tinggal 20.000. لما يصلوا إلى الحدود يصيرون 5,000. Nanti kalau sudah masuk perbatasan tinggal 5.000. 5,000 بدل أن تتقدم تتناحر لأن أفكارهم مختلفة. Yang 5.000 ini belum kemudian ingin menyerbu, tapi kemudian masih bersitegang, berseteru di antara mereka, tidak sepaham. Salahuddin jama'a al-qulub awwalan. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini menyatukan hati umat Islam lebih dahulu. جمع القلوب أولا ثم جمع السواعد والجهود. Kemudian setelah itu beliau mengumpulkan semangat umat Islam untuk menyerbu tempat yang sama. أمر المشايخ أن يعلموا العقيدة السنية الأشعرية في المدارس وفي المساجد. Beliau perintahkan para ulama ketika itu untuk mengajarkan akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di masjid-masjid, di musola-musola. وأمر المؤذنين أن يعلنوا بذكر العقيدة السنية كل ليلة قبل أذان الصبح. Dan beliau perintahkan para muazzin itu untuk mengumandangkan akidah Ahlus Sunnah sebelum azan subuh. كان هو سلطان على مصر، لبنان وسوريا والأردن، وكان على قطر والبحرين والإمارات واليمن، مكة والمدينة والطائف والرياض والدرعية وبريدة. كل هذا كان تحت إمرة السلطان صلاح الدين الأيوبي. Daerah-daerah yang dikuasai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di antaranya adalah Mesir, Lebanon, Syria, Yordania, Qatar, Bahrain, Dir'iyah, Yaman, Makkah, Madinah, Taif, Imarat, dan negara-negara yang lain. فأمر المؤذنين في كل هذه البلاد في كل المساجد. Beliau perintahkan semua muadzin di daerah-daerah kekuasaannya untuk mengumandangkan akidah sebelum azan subuh. يطلع المؤذن ويقرأ في رسالة اسمها العقيدة المرشدة. Jadi muadzin ini kemudian sebelum azan beliau membaca Al-Aqidah Al-Mursyidah. هذه مطبوعة، رسالة مطبوعة. Kitabnya kecil sudah dicetak مترجمة إلى الإندونيسي. Dan beliau mengatakan mungkin sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. والإنجليزية. Juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris, والفرنسية. dalam bahasa Perancis, والروسية. bahasa Rusia, والإسباني. bahasa Spanyol, والصيني. bahasa Cina, إلى لغات كثيرة. ke beberapa bahasa yang lain. هي صحيفة واحدة يطلع المؤذن قبل أذان الصبح ويقرأها جهرا.
Jadi hanya satu lembar sebelum adzan subuh dibacakan secara lantang, keras. حتى يسمع جيران المسجد ومن يريد أن يأتي لصلاة الصبح. Agar didengar oleh mereka yang berada di samping masjid ataupun mereka yang ingin berangkat ke masjid, menuju masjid. في ذاك الوقت الناس يأتون لصلاة الصبح قبل أذان الفجر. Pada waktu itu ya jangan heran kalau pada waktu itu mereka orang-orang muslim itu berangkat ke masjid sebelum adzan subuh. اليوم هل يأتون قبل أذان الصبح؟ Kalau sekarang apakah sebelum adzan subuh sudah mulai beranjak ke masjid? إلا من رحم الله قليل. Ya kalau sekarang kan sedikit. Kalau dulu kan memang orang-orang yang benar-benar punya semangat ya yang kuat untuk datang ke masjid meskipun belum masuk waktu subuh. المؤذنون في كل ليلة في كل المساجد يكررون هذه الرسالة في العقيدة. Jadi para muadzin ini setiap hari menjelang adzan subuh terus mengumandangkan akidah al-mursyidah. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, يكررها كل ليلة. Gak usah diterjemahkan ya. يعيدونها ويكررونها والعلماء قالوا لصلاح الدين جزاك الله خيرا. Diulang-ulang terus setiap hari, bahkan kemudian respon para ulama merespon baik kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan mengucapkan terima kasih. Ya, didoakan oleh para ulama. ما أحد قال له stop صلاح الدين مللنا. Tidak ada di antara para ulama yang kemudian mengatakan, wahai Sultan, kita sudah sering mendengarnya, kita bosan mendengarkan pemandangan-pemandangan akidah itu. فلما جمع القلوب جمع بعدها السواعد والجهود وذهب لتحرير بيت المقدس. Jadi ketika hati-hati umat Islam itu sudah satu, sudah padu dalam akidah yang sama, maka ketika diajak oleh Sultan Salahuddin untuk membebaskan Palestina, mereka semua secara sukarela dengan semangat yang tinggi bersama-sama untuk membebaskan Palestina. أنا كنت أدرس هذا في المجلس فقام رجل عمره 60 سنة قال لي بارك الله بك كلامك كله صحيح. Jadi ketika beliau memberikan nasihat-nasihat ini di antara para masyayikh, para ulama ketika itu, ya maka ada orang yang berdiri ketika itu umurnya 60 tahun. Orang ini mengatakan apa yang Anda katakan benar. قال لي هل تعرف أنا كيف عرفت أن كلامك صحيحا؟ Orang ini kemudian mengatakan, apakah kamu tahu bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Dari mana saya tahu masalah ini? قبل 40 سنة كان عمري 20. Pada waktu saya berumur 20 tahun, وكان أبي على فراش الموت. Dan ketika itu ayah saya sedang sakit parah menjelang wafatnya. وناداني Kemudian ayah saya memanggil saya. ويريد أن يوصيني وصية. Dan ayah saya memberikan wasiat kepada saya. فأنت ماذا يخطر في بالك الوالد على فراش الموت ويريد أن يوصي ولده ماذا تفكر؟ Kalau kita ada orang tua sedang dalam keadaan sakaratul maut menjelang beliau wafat, apa yang ada dalam benak kita? Kira-kira wasiatnya tentang apa? قد يخطر في بالنا يقول له أنا خبأت مالا في غرفة فبعد وفاتي أخرج المال مثلا. Mungkin dalam benak kita wasiatnya mungkin tentang masalah harta. Saya punya harta simpanan, nanti di situ ambil buat kalian semuanya, gitu kan? لكنه أخذ بيده وأوصاه قال أوصيك بالتمسك بعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري. Ayahnya ini tidak berwasiat tentang harta, tapi ayahnya ini berwasiat dengan apa? Saya berwasiat kepadamu agar kamu berpegang teguh pada akidah Asy'ariyah. صلوا على محمد. هذا الشاب لا يعرف من هو أبو الحسن الأشعري، لا يعرف.
Waktu itu dia masih umur 20 tahun, dia tidak tahu siapa Abul Hasan Al-Asy'ari. فصار يسأل المشايخ. Kemudian beliau bertanya kepada para ulama. قالوا نحن أهل إندونيسيا كلنا سنيون أشعريون. Para masyayikh ketika itu mengatakan, kita ulama-ulama Indonesia, umat Islam di Indonesia, kita semuanya adalah Asy'ariyah. الأولياء التسعة أشعريون. Wali Songo adalah juga penganut paham Asy'ari. الذين نشروا الإسلام في بلاد الملايا كلهم سنيون أشعريون. Para ulama-ulama yang menyebarkan Islam di negara Indonesia dan di dataran Melayu pun juga adalah Asy'ari. جمهور الأمة في الأرض أشاعرة. Mayoritas umat Islam ini adalah penganut paham Asy'ari. فهذا الشاب عرفه. لذلك لما سمع مني الكلام قال لي بارك الله فيك كلامك صحيح. Maka orang yang cerita tadi itu ketika dia berdiri mengatakan, apa yang Anda sampaikan itu adalah benar. كم مهم وصية الآباء للأبناء. Betapa pentingnya wasiat orang tua kepada anak-anak tentang masalah akidah. فهذه المعلومات التي تجمع قلوب الناس وتوحد الصفوف على كتاب الله وسنة رسول الله، هذا الذي ينبغي أن ينشر عبر الإنترنت. Jadi akidah yang bisa menyatukan hati kita, menyatukan pemikiran kita, menjaga pemikiran anak-anak kita, itulah yang harusnya kita sebarkan di internet, di media-media sosial. ونعلم الناس كيف يحترم الصغير الكبير. Juga كيف الكبير يرحم الصغير. Juga kita mengajarkan bagaimana anak-anak menghormati orang tuanya, orang tua menyayangi anak-anaknya. كيف معاملة الزوج لزوجته. Juga kita sebarkan di internet bagaimana istri mempergauli suaminya atau sebaliknya suami mempergauli istri. ومعاملة الرجل لزوجته ومعاملة الرجل لزوجته. Ya, begitu pula muamalah dari seorang suami kepada istri. وكيف ننشر المحبة بين الناس والخير. Juga bagaimana kita menyebarkan kasih sayang di antara sesama kita. ونساعد الفقراء والأيتام والأرامل. Kita juga membantu orang-orang yang fakir, miskin, anak yatim, orang janda. وجوه الخير كثيرة. Jadi pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. أما بالمقابل المتطرفون ينشرون الشر عبر الإنترنت. Dan kebalikan ini semuanya, anti klimat dari ini semuanya adalah ketika kemudian kita diam, maka yang memanfaatkan media-media sosial itu adalah orang-orang yang menyebarkan paham-paham yang ekstrim, paham-paham yang radikal. يقولون هذا مشرك، هذا كافر، هذا بدعة، هذا يقتل. Nah, mereka kemudian melalui propaganda mereka mengatakan ini musyrik, ini kafir, ini bid'ah, ini halal darahnya. ويأخذون الشباب إلى داعش. Dan kemudian mempengaruhi anak-anak muda kita ke ISIS. يكفرون المسلمين ويعملون التفجيرات في القطار والمطار. Mereka mengkafirkan mayoritas umat Islam, kemudian melakukan bom bunuh diri di kereta, ya, di pesawat, di bandara. حتى صاروا يكفرون آباءهم وأمهاتهم. Bahkan kemudian mereka tega untuk mengkafirkan ayah dan ibu mereka. فعم الشر بين الناس. Kalau kita diam tentang masalah-masalah seperti ini, maka akan menyebar kerusakan, kesesatan dan kejahatan. والشباب الذين ما عندهم علم بالدين مشوا معهم. Anak-anak muda yang dangkal pemahaman agamanya bisa terpengaruh dengan ajaran-ajaran mereka. صاروا يقولون للشباب نريد أن نحكم بالإسلام وكل هؤلاء الحكام والموظفون في الحكومات والمشايخ في مجلس العلماء كفار. Mereka biasanya propagandanya adalah kita ingin mendirikan syariat Islam. Para pejabat-pejabat di pemerintahan itu semuanya tidak benar, semuanya adalah orang-orang kafir. Para pejabat-pejabat di pemerintahan daerah, bahkan kemudian mereka yang ada di majelis ulama juga tidak benar.
Ini adalah propaganda mereka. وإذا قام العالم يتكلم بأن هذا منكر لا يجوز لكم أن تكفروا المسلم بلا حق يقولون له أنت جاسوس عميل. Kalau kemudian ada seorang ulama yang membantah propaganda mereka, maka kemudian ulama ini dikatakan ini mata-matanya barat, ya, gitu kan? Mereka kan biasanya begitu, ini antek-anteknya barat. لذلك مما ينبغي أن نوصي به في هذه المذاكرة أن ننبه أولادنا أن لا يدخلوا إلى مواقع الإنترنت عند المتطرفين. Maka yang harus kita ingatkan kepada anak-anak muda kita, jangan pernah masuk ke media-media sosial milik orang-orang yang ekstrim, golongan-golongan yang radikal. مجلس العلماء يعمل مذكرة يعمل فتوى رسمية للشباب لا تدخلوا إلى موقع كذا موقع كذا موقع كذا، هذا يعلم التطرف، هذا ضد الإسلام. Tugas majelis ulama, kata beliau, majelis ulama harus memberi fatwa yang ditulis di situ list dan daftar website atau semacamnya milik orang-orang atau paham-paham yang ekstrim agar tidak dimasuki oleh anak-anak kita. الحكومة تساعد مجلس العلماء فتمنع هذه الصفحات المواقع. Pemerintah daerah mendukung majelis ulama dalam masalah ini agar kemudian pemerintah daerah bisa menutup website-website yang mempengaruhi pemikiran anak-anak muda kita ke arah radikal. لأن التطرف أشد من مرض كورونا. Karena ekstremisme, radikalisme itu lebih berbahaya daripada penyakit corona. التطرف أشد من مرض السرطان. Bahkan radikalisme, terorisme itu lebih bahaya daripada penyakit kanker. فعلى الحكومة ومجلس العلماء التعاون فيما بينهم. Maka pemerintah dan majelis ulama harus bekerja sama dalam masalah ini. وكل من يستطيع أن يعين ينبغي أن يعين في وظيفته. هذا أستاذ مدرسة، هذا إعلامي صحافي من الصحافة، هذا أب، هذه أم، هذا تاجر، الكل يساعد. Semuanya saling membantu dalam bidangnya masing-masing. Baik kita sebagai seorang dosen, seorang guru, ataupun kita seorang wartawan, bahkan kita sebagai kepala rumah tangga pun juga harus punya peran masing-masing dalam masalah ini. أن نتعاون على نشر الاعتدال والوسطية. Untuk kita bersama-sama tolong-menolong dalam menyebarkan moderasi dan keadilan. الاعتدال هو ضمانة حفظ أمن البلاد. Moderasi itu adalah yang bisa menjaga keamanan dan stabilitas negara kita ini. الاعتدال هو الضمانة لحفظ أفكار الشباب من التطرف. Sikap moderat itu yang bisa menjaga pemikiran anak-anak kita dari pemikiran radikalisme dan terorisme. وينبغي من الأهل الآباء والأمهات أن ينبهوا أولادهم أن لا يدخلوا إلى مواقع المتطرفين عبر الإنترنت. Dan harusnya para kepala rumah tangga pun juga mengajarkan kepada anak-anaknya, mengingatkan mereka agar tidak masuk pada website-website yang terlarang itu. وينبغي من الأهل أن ينتبهوا على أولادهم في الجامعات مع من يمشون، من يصاحبون، من هم أصدقائهم. Juga kepala keluarga untuk mengingatkan anak-anaknya yang berada di kampus-kampus, terutama kampus-kampus umum, dengan siapa mereka belajar ilmu agama, dengan siapa mereka bergabung, agar jangan sampai mereka bergabung dengan kelompok-kelompok yang radikal. بهذا تتوحد الأمة وتصير قوية. Dengan seperti ini kita bisa menyatukan umat Islam dan kita bisa kuat. الاعتدال والوسطية تجمع المعتدلين والطيبين الملتزمين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Sikap moderat inilah yang mengumpulkan kita, orang-orang yang cinta damai, cinta kebaikan untuk menyebarkan ilmu agama. الحمد لله وجدنا خيرا كثيرا في إندونيسيا. Alhamdulillah,
Saya pribadi mendapatkan banyak kebaikan di Indonesia. ونحن في أستراليا نتعاون مع الجالية الإندونيسية. Kami di Australia pun juga bekerjasama dengan komunitas Muslim Indonesia. وفي كل سنة نجتمع في أكبر قاعة رياضية في سيدني. Dan setiap tahun kami mengadakan acara di salah satu stadion yang terbesar di Sydney لاحتفال المولد النبوي الشريف. untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi. يحضر الحاكم العام الأسترالي. Bisa dihadiri oleh Perdana Menteri Australia. وكذلك من الحكومة والوزراء والنواب. Dan juga dihadiri oleh pemuka-pemuka agama, kepala-kepala pemerintahan di daerah sini. وتأتي وفود من مجلس العلماء الإندونيسي. Dan terkadang datang beberapa utusan dari Majelis Ulama Indonesia. جاء من مجلس علماء جاكرتا، مجلس علماء سومطرة وتراب. Datang dari Majelis Ulama DKI Jakarta, Majelis Ulama Sumatera Utara, dari Malaysia, dari Malaysia, Brunei, Thailand, الأزهر dari Egypt. juga terkadang utusan dari Universitas Al-Azhar. حتى نحيي المناسبات الإسلامية. Kita ingin menghidupkan acara-acara Islam di sana. نعلم أولادنا هذه المناسبات الدينية حتى هم فيما بعد يحيونها أيضا. Jadi kita ajarkan anak-anak kita agar cinta terhadap perayaan-perayaan tersebut, biar setelah kita meninggal dunia mereka yang melanjutkan. وكذلك عندنا إذاعة إسلامية، إذاعة الجالية الإسلامية، مسلم كوميونيتي راديو 24 ساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وهناك بعض الساعات والحصص باللغة الإندونيسية. Kita pun juga punya radio yang di situ memberikan pelajaran-pelajaran agama 24 jam non-stop dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, bahkan kemudian ada beberapa jam khusus untuk bahasa Indonesia dan Melayu. ممكن تسمعوها من هنا عبر الابليكيشن. Itu bisa didengarkan meskipun kita di sini. وهناك نادي رياضة للشباب، وهناك جمعية للنساء، وأشياء كثيرة تنفع المجتمع هناك. Jadi kita juga punya tempat olahraga, tempat kegiatan untuk perempuan. Jadi apa yang kita bisa lakukan semuanya kita sediakan untuk kepentingan umat. نحن نحب الخير للجميع ونسعى إلى نشر الخير بين الجميع. Kita ingin dan kita cinta kebaikan untuk semuanya, dan kita ingin menyebarkan kebaikan itu untuk masyarakat semuanya. وعندنا الحمد لله عدد من المدارس الإسلامية. Ya, kita juga punya sekolah-sekolah Islam di sana. والحمد لله أخذنا رخصة لمدرسة داخلية. سنستقبل الطلاب العام المقبل إن شاء الله، يأتون من خارج أستراليا، يأخذون الفيزا، الإقامة، يأكلون ويشربون وينامون ويتعلمون. Alhamdulillah, insya Allah tahun depan kita mendapatkan izin dari pemerintah untuk menerima siswa dari luar Australia. Kita asramakan dan kita berikan jaminan izin tinggal resmi dari pemerintah Australia. Mantap. Kita ajarkan agama Islam di samping pelajaran-pelajaran resmi dari pemerintah Australia. وعندنا مركز الأزهر لتعليم العربية للناطقين بغير العربية. Kita pun juga punya lembaga resmi perwakilan Al-Azhar, pengajaran bahasa Arab bagi mereka-mereka yang tidak berasal dari negara Arab. ونتعاون مع الجامعة العالمية في لبنان لإرسال الطلبة كمنح. Dan juga ada MOU dengan Al-Jami'ah Al-Alamiyah di Lebanon bagi mereka yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa. لأن هذه الجامعة شهادتها تعادل شهادة الأزهر. Karena kampus ini ijazahnya ya setara dengan ijazah Al-Azhar. وتعادل 76 شهادة جامعية في الأرض. Ya setara dengan
ijazah yang dikeluarkan oleh 76 kampus di dunia ini. تعادل شهادة اتحاد جامعات أوروبا. Setara dengan ijazah yang dikeluarkan oleh komunitas kampus-kampus yang ada di Eropa. ويدرسون العقيدة السنية والفقه الشافعي وغيره. Al-Jami'ah Al-Alamiyah ya, selalu berpegang teguh pada akidah yang benar dan juga fikihnya dalam mazhab Syafi'i. ويعلمون بطريقة العلماء القدماء يقرؤون الكتب حرفا حرفا مع الفهم والامتحان. Yang patut kita banggakan, kampus ini tetap menjaga tradisi ulama-ulama kita yang dahulu. Belajar kitab dari huruf per huruf, dipahami satu persatu, kemudian dihafalkan dan dijelaskan. فبالتعاون مع أهل الخير وأهل الاعتدال نتعاون معهم لنشر هذه المفاهيم الصحيحة المعتدلة والوسطية. Dengan kerjasama kita dengan para dermawan, kita bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak terbaik kita untuk belajar di Al-Jami'ah Al-Alamiyah. فيتلخص لنا من هذه المذاكرة. Maka ada beberapa kesimpulan dari mudzakarah ini. أهمية أن ندخل إلى باب الإنترنت بكل وسائله. Urgensi kita untuk bisa masuk dan mendalami media-media sosial. أن نختار المواد العلمية النافعة عبر الإنترنت. Yang kedua, kita harus bisa memilah-milah materi-materi yang benar, materi-materi ilmiah yang benar dari internet tersebut. أن ننبه أولادنا أن لا يدخلوا إلى مواقع المتطرفين عبر الإنترنت. Yang ketiga, kita peringati anak-anak kita untuk tidak masuk di website-website mereka yang punya pemikiran-pemikiran radikal dan ekstrem. أن تكون وسائل الإنترنت وسيلة ذريعة سببا لأن يأتي الطلاب للمشايخ والاستفادة من بركة الصالحين. Dan kemudian yang keempat, kita jadikan internet ini sebagai wasilah kita, perantara kita untuk menganjurkan anak-anak kita bukan hanya belajar lewat media online, tapi juga kalau ingin keberkahan datanglah langsung kepada guru-guru mulia kita. وإذا رأينا أحد العلماء الصادقين أو أحد المفتي الصادقين له متابعون كثر عبر الواتس عبر الفيسبوك تيك توك يوتيوب تليجرام نفرح له بذلك ولا نحسده. Kalau kemudian ada saudara kita yang memang punya followernya banyak dan kebetulan beliau adalah orang yang alim, orang yang soleh, maka kita dukung. Jangan kemudian kita hasad dengan beliau-beliau. ولو كان ليس من بلدنا. Meskipun bukan termasuk orang dari negara kita atau daerah kita. وأما إذا كان هذا المتطرف ينشر الفساد عبر الإنترنت لو كان من بلدنا نحذر الناس. Kemudian yang kelima, jika kemudian ada pemikiran-pemikiran yang ekstrim, meskipun itu muncul dari daerah kita, maka kita harus memperingati orang-orang lain dari masalah-masalah dan pemikiran-pemikiran lain. الإنترنت سيف ذو حدين. Jadi sekali lagi dia mengatakan internet itu bagaikan pedang yang mempunyai dua ujung. ينبغي أن نستعمله بحكمة وأن ندخل إليه برفق. Maka hendaknya kita menggunakannya dengan hikmah dan juga memanfaatkannya dengan baik. وأن لا نتركه للمتطرفين. Dan jangan sampai kemudian kita biarkan internet ini dikuasai oleh orang-orang yang ekstrim. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لتطبيق هذه التوصيات. Dan beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama bisa melaksanakan dan menerapkan nasihat-nasihat ini. Insyaallah. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. 100%. Mantap. Terima kasih banyak. شكرا جزيلا لحضرة الأستاذ الشيخ سعيد عنوان الحسيني